പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മാർച്ച് മാസത്തെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് എത്ര പേർക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു? മാർച്ച് മാதத்தினுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தை எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமாக இருந்தது? നമുക്ക് ദൈവികമായ ഒരു അബണ്ടൻസിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമാണ് മാർച്ച്. നമുക്ക് ദൈവികமான ഒരു പെരുക്കത്തെ കാണാൻ முடிந்த ഒരു മാസം தான் മാർച്ച് മാസം. ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുവാൻ തുടങ്ങും. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தருகிறதான வாக்குத்தத்தங்களை நாம் അതുപോലെ വിശ്വസിത്താൽ നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற ஆரம்பிக்கும். ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ റിലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே நாம் பிரவேசிக்கும் போது கர்த்தருடைய புதிதான ஒரு வாக்குத்தத்தத்துக்குள்ளாக ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே தான் நாம் பிரவேசிக்கிறோம். ഒരു ഹയർ റിലത്തിലേക്ക്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹയർ പ്ലാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഒരു മേന്മயான ആവിക്കുரிய മണ്ഡലത്തിற்கு, ഒരു മേന്മயான കർത്തരുടെ വാഗ്ദത്തത്തിற்கு നേരാக നിങ്ങൾ പ്രവേശിக்கிறீங்க. കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുവാൻ തുടങ്ങും. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சொல்கிறதான வாக்குத்தத்தத்தை நாம் അതുപോലെ വിശ്വസിത്താൽ അത് നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக நிறைவேற ஆரம்பிக்கும். ഇന്ന് എത്ര പേർ റെഡിയാണ് ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ കേട്ട് ആ ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ? இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கேட்டு அந்த ஹையர் ரெலத்தில் என்றாகும்படியாக? ഓരോ വാഗ്ദത്തത്തിനും ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ അത് തീർന്നു പോകുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, അത് നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தம் ஒரு பர்டிகுலரான டைம் பீரியடுக்காக அல்ல. நீங்கள் அதை கேட்டு அதை விசுவசிக்கும் போது அது நிரந்தரமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ஏப்ரல் மாதத்தினுடைய தீர்க்கதரிசன வார்த்தை இப்பொழுது நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ഏപ്രിൽ മന്ത് ദ മന്ത് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്. ஏப்ரல் மாதம் இது பெருக்கத்தினுடைய மாதம். ഏപ്രിൽ മാസം അതൊരു വർധനവിന്റെ മാസമാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം ഇതൊരു പെരുക്കത്തിനുடைய മാസം. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ കർത്തർ നമ്മെ ആശീർവദിച്ച് പെരുക പണ്ണുകിற കർത്തർ. എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. എബ്രായർക്ക് നിരുപം 6-ാவது அதிகாரம் அதனுடைய 14வது வசனம் வாசிக்கும்போது அந்த இடத்தில் நமக்கு இவ்விதமாக பார்க்க முடியும். ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ ഈ വാഗ്ദത്ത വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്? எத்தனை பேர் இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை விசுவசித்து இதை பெற்றுக்கொள்ள தயாரா இருக்கிறீங்க? നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളോട് വാഗ്ദത്തം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. நம்முடைய கர்த்தர் நம்மிடத்திலே அருளி செய்கிறார், நம்மிடத்திலே வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன். എത്ര പേർക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു? എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, എന്നെ ശപിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. எத்தனை பேர் இதை புரிந்து கொள்றீங்க? என்னுடைய கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர், என்னை சபிக்கிற தெய்வம் அல்ல. എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നു? எத்தனை பேருக்கு இது விசுவசிக்க முடிகிறது? ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ദൈവം, നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്, നമ്മുടെ യാഹുവേ യേശുവ നമ്മളെ ശപിക്കുന്ന ദൈവമല്ല, നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമത്രേ. தேவ பிள்ளைகளே, நம்முடைய பரலோக தகப்பன், நம்முடைய யாகுவே, நம்முடைய யெகோவா, அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், நம்மை சபிக்கிற தேவன் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഈ പ്രോമിസ് വേർഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടാത്ത ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இன்றைக்கு இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தைக்குள்ளாக நீங்க நுழையும் போது இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படாத சில ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுகிறது. നമുക്ക് ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുൾ ചെയ്ത വചനമാണ്. இந்த வசனம் வாசிக்கும் போது நமக்கு புரிய வரும், இது கர்த்தர் ஆபிரகாமினிடத்தில் അരുളി ചെയ്ത വാർத்தை. എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുക, ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നേക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യുവാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു എന്ന്. எபிரேயருக்கு நிருபம் 6-வது அதிகாரம் அதனுடைய 13வது வசனம் வாசிக்கும் போது வார்த்தை இவ்விதமாக சொல்கிறது, ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின போது ஆணையிடும்படி தம்மிலும் பெரியவர் ஒருவனும் இல்லாதிருந்தபடியினால் அவன் தமது പേരിலே தானே ആണയിട്ട് என்று. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യഹോവയാം ദൈവത്തെക്കാട്ടിലും വലിയവനായ ഒരു വ്യക്തി പോലും, ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. கர்த்தர்
தம்மை விட பெரியதான ஒரு நபர் இல்லாததினால் ஆபிரகாமை பார்த்து இந்த வாக்குத்தத்தம் பண்ணும் போது தம்மை கொண்டு தாமே சத்தியம் பண்ணிதான் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆபிரகாமிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവായ യാഹുവേ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്ത് ആണയിട്ട് ഉറപ്പിച്ച ഒരു വചനത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. நம்முடைய பரலோக தகப்பனாகிய யாகுவே தம்மை வைத்தே தாம் ஆணையிட்டு உறுதிப்படுத்தின ஒரு வாக்குத்தத்தத்துக்குள்ளாக தான் நாம் இப்போது நிற்கிறோம். ദൈവം തന്നെ ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ വേർഡിനകത്തുനിന്ന് ആ പ്രോമിസിനകത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. தேவன் தாமே ஆணையிட்டு உறுதிப்படுத்தின இந்த வாக்குத்தத்தில் நின்று ஒருபோதும் அவர் இந்த வாக்குத்தத்தை விட்டு മാറ മാட்டார். ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം പിതാവാം ദൈവം ഉറപ്പോടെ ആണയിട്ട് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രോമിസ് വേർഡിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு நீங்கள் பாக்கியவான்கள், நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் தாமே தம்மை கொண்டு ஆணையிட்டு ഉറുതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരു വാഗ്ദത്തത്തിനുള്ളിലാക தான் നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിக்கிறீர்கள். ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നു ഈ പ്രോമിസ് വേർഡിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ മാറിയാലും എൻ്റെ പിതാവാം ദൈവം മാറത്തില്ലെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു? இந்த நாளில் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்றீங்க இந்த வாக்குத்தத்தை விட்டு நான் விலகி போனாலும் வாக்குத்தத்தம் சொன்ன என்னுடைய கர்த்தர் அவர் മാറ മാட்டாർ. കാരണം എൻ്റെ പിതാവാം ദൈവം സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ മാറിയാലും ഈ വാഗ്ദത്തം, ഈ പ്രോമിസ് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. இந்த வாக்குத்தத்தத்தில் நின்று நான் விலகி போனாலும் என்னிடத்திலே வாக்குரைத்த என் மீது இருக்கிற இந்த வாக்குத்தத்த சத்தம் அது நிச்சயமாக என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறவே செய்யும். ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഇത് അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമല്ലേ? நீங்க இவ்விதமாக சிந்திக்கலாம், இது ஆபிரகாமினிடத்திலே சொன்ன வாக்குத்தத்தம் தானே. ഇത് ഈ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും? இந்த வாக்குத்தத்துக்குள்ளாக எனக்கு விதமாக நுழைய முடியும். നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട്. ஏற்கனவே சொல்லி இருப்பது போலவே கலாத்தியருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் சொல்லப்படுவது போல நீங்கள் ஆபிரகாமினுடைய சந்ததிகளாக இருப்பதினாலே, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളായതുകൊണ്ട്, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆபிரகாமினுடைய சந்ததிகளாய் இருப்பதினாலே ഈ വാഗ്ദത്തത്തിന് നിങ്ങളും അവകാശികളത്രേ. இந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு நீங்களும் சுதந்திரவாளிகள். എത്ര പേർ നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും? അപ്പാ എനിക്ക് ഈ പ്രോമിസ് വേർഡ് അങ്ങ് ഈ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നതിനായി നന്ദി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. எத்தனை பேர் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க? அப்பா இந்த ஏப்ரல் மாதத்திலே இந்த வாக்குத்தத்தம் எங்களுக்கு தந்ததற்காக நன்றி என்று சொல்லி. அன்பானவர்களே, இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இந்த மாதம் என்னோட வாழ்க்கையிலே ஒரு பெருக்கத்தினுடைய மாதம் என்று சொல்லி? മക്കളെ, എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർധനവിന്റെ മാസമാണെന്ന്? ஆமென். நம் ஆதியாகம புத்தகம் அதனுடைய 22வது அதிகாரம் அதனுடைய 17வது வசனத்திலே தான் ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் இந்த வாக்குத்தத்தை சொல்வதை பார்க்கிறோம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്താണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത്. வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன். ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും. பாருங்க அன்பானவர்களே, இந்த இடத்திலே கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்கிற அமீன் இந்த வாக்குத்தத்தம், இந்த பெருக்கம் எவ்வளவு என்று சொல்லி பாருங்க. நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து எவ்விதமாக உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் கடற்கரை மணலை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். മക്കളെ, ഇവിടെ യഹോവയും ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച്, ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയും അത്യന്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. இப்போ சாதாரணமான ஒரு பெருக்கம் அல்ல, மாறாக வானத்து நட்சத்திரங்களை போல கடற்கரை மணலை போல திரளான பெருகிற ஒரு பெருக்கத்தினுடைய அனுபவத்தை தான் கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். നോക്കിയേ, ഒരു സാധാരണമായ ഒരു വളർച്ചയല്ല. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികൾ പോലെ അത്യന്തമായി വർദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യാഹോവയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, இந்த மாதம், இந்த ஏப்ரல் மாதம் இந்த வாக்குத்தத்தம் கேட்கும் போது எத்தனை பேர் உறுதிப்படுத்திக் கொள்றீங்க கர்த்தர் என் மீது வைத்திருக்கிற இந்த பெருக்கம் என்று சொல்வது ஒரு திரளான பெருக்கம் என்று சொல்லி?
എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഏപ്രിൽ മാസം ഈ വാഗ്ദത്തം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു അത്യന്തികമായ വർധനവ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്? இந்த வாக்குத்தத்தம் கேட்கும்போது நீங்க யோசிக்கலாம், எவ்விதமாக இப்படி ஆமென் குறைவில இருக்கிற நான் திரளாக பெருக முடியும் என்று சொல்லி. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, ഈ വാഗ്ദത്തം കേട്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമെന്ന്. வாக்குத்தத்தம் சொன்ன கர்த்தர் அதை நிச்சயமாகவே நிறைவேற்ற போதுமானவர். ദൈവമക്കളെ, വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ ദൈവം അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തനത്രേ. ஆபிரகாமுக்கு ஒரே குமாரனாகிய ஈசாக்கு மட்டும் இருக்கும்போது தான் நான் உன்னை உன் சந்ததியே வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணரை போலவும் திரளாக பெருக பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാമിന് ഒരു സന്തതി മാത്രം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നത്, നിന്നെ ഞാൻ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികളെ പോലെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന വാഗ്ദത്തം പറയുന്നത്. ஆனால் கொஞ்சத்தில் நின்று இப்படி திரளான ஒரு பெருக்கம் அது சாத்தியமா என்று சொல்லி ஒருவேளை நாம் சிந்திக்கலாம். അല്പത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വർധനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. ஆனால் அன்பானவர்களே, 2 நாளாகும் புத்தகம் அதனுடைய 1வது அதிகாரத்தினுடைய 9வது வசனத்தில் கர்த்தர் சொப்பனத்திலே சாலமோனுக்கு தோன்றும் போது சாலமோன் கர்த்தரிடத்திலே சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இதுவே, தேவரீர் பூமியின் தூளத்தினை ஏராளமான ஜனத்தின் மேல் என்னை ராஜாவாக்கினீர் என்று. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ 2 ദിനവൃത്താന്തം 1-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 9ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ദൈവം ശലോമോനോട് പറയുമ്പോൾ ശലോമോൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആകയാൽ യഹോവയായ ദൈവമേ, എൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിനോടുള്ള നിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിയായി വരുമാറാകട്ടെ. ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന് നീ എന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ശലോമോൻ മറുപടി പറയുകയാണ്. அன்பானவர்களை கவனிங்க, கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து சொன்ன வாக்குத்தத்தம் இதுவே, பூமியினுடைய தூளை போல உன் சந்ததிகளை நான் பெருகவே பண்ணுவேன். ദൈവമക്കളെ, അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം ഇതാണ്, കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികൾ പോലെ അസംഖ്യമായി അധികമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന്. இந்த இடத்திலே சாலமோன் கர்த்தரிடத்திலே சொல்வதும் இதுதான், பூமியின் தூளத்தனை போல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு நீர் என்னை ராஜாவாக மாற்றி இருக்கிறீர் என்று. ഇവിടെ ശലോമോൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ അസംഖ്യമായുള്ള ജനത്തിന് നീ എന്നെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു. பாருங்க, வாக்குத்தத்தம் செய்த கர்த்தர் ஒரே ஈசாக்கில் நின்று இப்படி பூமியினுடைய தூளை போல சந்ததியை பெருக பண்ண போதுமானவராய் இருந்தார். വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം ഇസഹാക്ക് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെ പൊടി പോലെ ജനങ്ങളെ അസംഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനായിരുന്നു. இந்த வாக்குத்தத்தம் கேட்கும்போது அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நீங்க ஒரு தனி நபராக கொஞ்சத்தில் நின்று கொண்டு இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கேட்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் உங்களையும் இது போல திரளாக பெருக பண்ண போதுமானவராய் இருக்கிறார். മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരേ വ്യക്തിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തനത്രേ. இந்த வேர்டு கேட்கும்போது நீங்கள் விசுவசித்தால் நிச்சயமாகவே கர்த்தருடைய மகிமையான பெருக்கத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் காண்பீர்கள். ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മഹത്വകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വർധനവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ பாருங்க, யாத்திராகம புத்தகத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது അവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ, യാക്കോബിന്റെ മക്കൾ, അവർ മിസ്രൈമിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யாக்கோபினுடைய குமாரர்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு போவதை நாம் காண்கிறோம். എന്നാൽ അവിടെ വചനം പറഞ്ഞു, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ സന്താന സമ്പന്നരായി അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ബലപ്പെട്ടു, ദേശം അവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. யாத்திராகம புத்தகம் அதனுடைய 1வது அதிகாரத்தினுடைய 7வது வசனத்தில் நாம் இவ்விதமாக பார்க்கிறோம், இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிகுதியும் பெருகி ஏராளமாய் பெருகி பலத்திருந்தார்கள், தேசம் அவர்களால் நிறைந்தது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, അല്പജനം 70 പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലേക്ക് പോയത്. தெய்வ பிள்ளைகளே, கொஞ்ச ஜனம் 70 நபர்கள் தான் எகிப்து தேசத்தை நோக்கி போனார்கள். എന്നാൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ஆனால் கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். അവർ സന്താന സമ്പന്നരായി അത്യന്തം വർദ്ധിച്ചു പെരുകി ബലപ്പെട്ടു, ദേശം അവരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. அவர் மிகுதியும் பலுகி ஏராளமாய் பெருகி பலத்திருந்தார்கள், தேசம் அவர்களால் நிறைந்தது என்று வசனம் சொல்கிறது. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த காலத்திலேயும் உங்கள் மேல் இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான கிரியைகள் நடக்க போகிறது. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ஆதியாகம புத்தகம் 1வது அதிகாரம் அதனுடைய 12வது வசனம் நாம் வாசிக்கும் போது, എന്നാൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കും തോറും ജനം പെരുകി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆனாலும் அவர்களை எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பலுகி
பலுகி பெருகினார்கள். ഇവരുടെ വർധനവ് കണ്ട് മിസ്രയീം ദേശം അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. இவர்களுடைய பெருக்கத்தை கண்டு எகிப்து தேசக்காரர்கள் அவர்களை ஒடுக்க பார்த்தார்கள். ഫറവോൻ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. பார்வோன் அவர்களை ஒடுக்க தொடங்கினார். കഠിന വേലകളാൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കഠിനமான വേലകളിനാലേ അവരെ ഒടുക്ക ആരംഭിത്താൻ. എന്നാൽ അതുപോലെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിരോധമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും അവർ ജനം പെരുകി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വചനം പറയുന്നു. ஆனால் இப்படிப்பட்ட எதிர்மாறான அந்த சூழ்நிலையிலும் ஜனங்கள் பலுகி பெருக ஆரம்பித்தது என்று வசனம் சொல்கிறது. ദൈവമക്കളെ, എത്ര വിരോധമായ സാഹചര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിലും, தேவ பிள்ளைகளே, எவ்வளவு விரோதமான ஒரு சூழ்நிலை தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது என்றாலும், നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ തടസ്സമായി വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും, உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள தடையான ஒரு சூழ்நிலையில தான் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றாலும், ഈ വാഗ്ദത്ത വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിറവേറാൻ പോകുകയാണ്. இந்த வாக்குத்தத்த வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது நிறைவேற போகிறது. ഒരു വലിയ വർധനവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு பெரிய பெருக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீங்க. 5 അപ്പത്തെയും 2 മീനും വർദ്ധിപ്പിച്ച നമ്മുടെ യേശുവ, 5 அப்பத்தையும் 2 மீனையும் பெருக்கின நம்முடைய യേശുവா, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അല്പമായിട്ടുള്ളതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாக இருக்கிறதை திரளாக பெருக்க போகிறார். നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വർധനവിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இதுவரை இல்லாததான் ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். തലമുറകൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുകയാണ്. தலைமுறைகள் இல்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தலைமுறைகளை காண்கிற ஒரு மாதமாக மாறப்போகிறது. ഏത് ഏരിയയിലാണോ നിങ്ങൾ ശൂന്യത അനുഭവിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അവിടെയെല്ലാം വലിയ വർധനവിനെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. எந்த எல்லையிலெல்லாம் ஒரு குறைவு, ஒரு வெறுமை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்களோ அந்த எல்லைகளிலே எல்லாம் ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, കൃപാവരങ്ങളിൽ വലിയ വർധനവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் உங்களை பார்த்து அறிக்கை பண்ணுகிறோம், கிருபை வரங்களிலே ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ സഭ വർദ്ധിച്ചു പെരുകുന്ന ഒരു മാസമായി ഇത് മാറാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய சபை பெருகி பல்குகிற ஒரு மாதமாக இந்த மாதம் மாறப்போகிறது. സഭയ്ക്കകത്ത് വർധനവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായത്. சபைக்குள்ளே ஒரு பெருக்கத்தை காணாமல் நீங்கள் சோர்ந்திருக்கிற ஒரு நபராக இருக்கிறீங்க. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വർധനവ് നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் இதுவரை இல்லாத விதத்திலே உங்களுடைய சபைக்குள்ளே ஒரு பெருக்கம் உண்டாக போகிறது. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നിമിത്തം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു അനുഭവത്തിലേ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. நீங்கள் രക്ഷിക്കപ്പെട്ടது நிமித்தமாக தனிமைப்பட்டு போன ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கிறீர்கள். എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വർധനവ് കണ്ട് അനേകർ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறதான இந்த பெருக்கத்தை கண்டு அநேகம் நபர்கள் உங்களோடு சேர்ந்து வரப்போகிறார்கள். നിങ്ങളുടെ ആത്മീക മേഖല, നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക മേഖലയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഈ മാസം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய எல்லைகள், இம்மைக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய எல்லைகளிலே எல்லாம் நீங்கள் இதுவரை கண்டிடாததான ஒரு பெருக்கத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் நிச்சயமாகவே அனுபவிக்க போகிறீங்க. ஹல்லேலூயா. அன்பானவர்களே, இந்த நாள் எத்தனை பேர் விசுவசிக்கிறீங்க? இந்த மாதம் முழுவதும் நான் பெருக்கத்தை காண போகிறேன். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ അനുഗ്രഹത്തെ വർധനവിനെയും കാണുമെന്ന്? ஏசாயா 9வது அதிகாரத்தினுடைய 7வது வசனத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தீர்க்கதரிசனத்தில் இவ்விதமாக சொல்கிறது. യെശയ്യാ 9ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்திற்கும் அவருடைய சமாதானத்திற்கும் முடிவில்லை என்று சொல்லி, അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. அன்பானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்வது பாருங்க, அவருடைய கர்த்தத்துவத்தின் பெருக்கத்திற்கு சமாதானத்திற்கு முடிவே இல்லை என்று. മക്കളെ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ വർധനവിനും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. அப்படி என்று சொன்னால், உங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கர்த்தத்துவத்தின் கீழாக நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு வருகிற இந்த பெருக்கம் இது முடிவே இல்லாத நிரந்தரமான பெருக்கமாயிருக்கும். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങളായിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വർധനവിന് അവസാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. அப்படி என்று சொன்னால், இந்த உலகத்தினுடைய மனுஷர்கள் எவ்வளவுதான் இந்த பெருக்கத்தை தடை பண்ண பார்த்தாலும் ஒருபோதும் நின்று போகாத முடிவே இல்லாத ஒரு பெருக்கத்துக்குள் நீங்க வளர்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരുന്നാലും, ആരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികൂലമായി നിന്നാലും, നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന്റെ കീഴിലാണോ, നിങ്ങളുടെ വർധനവിന് അവസാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. இந்த மாதத்திலிருந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆரம்பிக்கிற இந்த பெருக்கம் இது ஒரு முடிவில்லாத நித்தியமான பெருக்கம் என்று நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம். ഈ മാസം തൊട്ട്
തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വർധനവ് ഇത് അവസാനമില്ലാത്തൊരു വർധനവാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. എത്ര പേർ ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை உறுதியாக பிடிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വർധനവ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இதுவரை இல்லாததான பெருக்கத்தை நீங்கள் காண போகிறீர்கள். യഹോവയാം ദൈവം ആണയിട്ടിരിക്കുന്ന വചനത്തെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தராகிய தேவன் உங்களுக்கு ஆணையிட்டு உறுதிப்படுத்தி இருக்கிற இந்த பெருக்கத்தை நீங்கள் உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளுங்க. நீங்க நிச்சயமாகவே பெருக സകല போகிறீர்கள். ഏരിയകളിലും ഒരു വർധനവ് നിങ്ങൾ കാണും ദൈവമക്കളെ. சகல எல்லைகளிலும் ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ കൃപാവരങ്ങൾക്കകത്തൊരു വർധനവ് നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய வரங்களுக்குள்ளாக ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന്മേൽ ഒരു വർധനവ് നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய அபிஷேகத்தில் ஒரு பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർധനവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஜெப வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തൊരു വർധനവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ ഒരു വർധനവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய சாலரியில் ஒரு பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ മേൽ ഒരു വർധനവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய பிசினஸிலே ஒரு பெருக்கத்தை காண்பீர்கள். നിങ്ങളുടെ സകല ഏരിയകൾക്കകത്തും വലിയ വർധനവ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய சகல எல்லைகளிலேயுமே ஒரு பெருக்கத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു? எத்தனை பேர் இதை விசுவசித்து பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக ഞങ്ങൾ இருக்கிறீர்கள்? ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நாங்கள் இப்பொழுது உங்களை ஒருமித்து ஆசீர்வதிக்க போகிறோம். ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒருமித்து நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். எங்களுடைய நல்ல பரலோக தகப்பனே, இந்த மாதத்தில் உம்முடைய ஜனங்கள் மேல் நீங்க வைத்திருக்கிற தீர்மானத்தின்படி அவர்களுக்காக நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுகிற இந்த நிறைவான பெருக்கத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றியை செலுத்துகிறோம். அப்பா, யாரெல்லாம் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கேட்டு விசுவாசத்தோடு இதை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்த ஒரு திரளான பெருக்கம் வெளிப்படுவதாக, சூழ்நிலை எவ்வளவு இதற்கு எதிர்மாறாக இருந்தாலும், கர்த்தாவே என்னெல்லாம் தடைகள் இதற்கு எதிராக இருந்தாலும், நிச்சயமாகவே வாக்குத்தத்தம் செய்த கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர். நீ ஆணையிட்டு உரைத்த இந்த வாக்குத்தத்தத்தை നീരേ നിറവേറ്റ പോവதற்காக സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആ വാഗ്ദത്ത വചനം പോലെ ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകല ഏരിയകളിലും ഇവർ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് വർദ്ധിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അതിശയപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ, മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇവരുടെ ആത്മീക മേഖലകൾ, കൃപാവരങ്ങളിൽ, പ്രാർത്ഥന ജീവിതത്തിനകത്ത് വർധനവിനെ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ വർധനവിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ, ഇവരുടെ സാലറിയിൽ, ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ, സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ വർധനവിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. തലമുറ ഇല്ലാത്തവർക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാകട്ടെ. വിവാഹത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള തകർച്ചകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇവർ ബ്ലസ്ഡ് ആകട്ടെ. ഡിവൈൻ ഫേവർ ഇവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ആ ഇൻക്രീസിനെ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ആ ഡിവൈൻ ഇൻക്രീസിനെ, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസിനെ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. മക്കളെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. മഹത്വമല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നപ്പ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ മാസത്തിൽ ഉങ്ങളെ തിരളാക പെരുക വയ്ക്കട്ടും. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. കർത്താവ് ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങളെ അധികമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.